Bienvenida a la gente de YouTube, bienvenida a la gente de Twitch. Yes, what's on your mind? Vamos a continuar con el KOTOR. I already told you he betrayed us. Parece ser más personal del que es. There is more to it. I'm sure you don't. Ah, yo te pregunté, It's ¿no? just that I don't talk about it very much, okay? I told you about my homeworld, Telos. 4 years ago, Saul led the Sith fleet there and demanded its surrender. The planet refused, and Saul proceeded to devastate its entire surface. Millions died. I had a wife and a son on Telos. I thought they would be safe there, but my task force arrived too late to be of much help. We didn't have enough medical supplies. The colony was burning and the dying were everywhere. I remember holding my wife and screaming for the medics, but they didn't come in time. Of course not, how could you? I had nothing left after that, really. I devoted myself to the fleet. Hunting Saul was my only purpose. I miss them, and I know killing Saul won't bring them back. I don't expect you to understand, but I have to pay him back for what he's done. I have to. It's all I have. She had courage, and she was stubborn. Could never talk her out of anything when she put her mind to it. And she hated it when I signed back onto the fleet at the start of the war. Now, I had planned on leaving soon, to join her. ¿Qué le pasó a tu hijo? His name was Dustle, and I don't know what happened to him. The colony was a complete ruin, and we never found any trace of him. I made inquiries and followed the reports from Telos for years, but I stopped. Anyway, I hope that answers your questions. Let's continue with what we were doing. Bien, se actualizó lo de el estúpido este. Lo de Cart. How can I help? Parece que I tiene algo que do. decir. I've been trying to come up with the best way to say this. The truth is, I have come to depend on you. Not just for the sake of the mission, but for my own sake as well. ¿Te ha costado mentirlo? ¿Eso ha sido un cumplido tuyo? ¿Qué ha sido? Me estoy quedando sordo. Uno loco. You're teasing me. You know very well what I said. Todavía me estoy recuperando yo. Todavía estoy recuperándome yo. ¿Eso sí un Well, cumplido? yes. Surely that's not so surprising. Did I? I am trying to be sincere here. It occurred to me that I may have been too critical of you, too demanding at times. Te agradezco entonces. I know my manner can be a bit taciturn. I know you must be getting sick of my lectures about the dark side and everything else. I spent all my years being hounded by my instructors, being told so often how gifted and important. I remember when I was younger, I used to swear that I would never become as self-absorbed and stodgy as the Jedi Masters. No lo olvides. Ingeniosa, crítica y extremadamente reservada. Tonterías. No eres egocéntrica ni pesada. That's kind of you to say, but I know for myself it's not really true. Maybe it's time to change that. You deserve to know how much I respect and admire you. I had to tell you how much I care for you. Uy, me frienzonó. Durísimo. Podríamos hacer algo más fácil. Please, it's not allowed. I have to remain true to the Jedi ideal. If this is going to cause a problem, maybe Well, that was not nearly so difficult as I feared. Thank you for hearing. But enough soul searching for now. We should probably continue on with our mission. Totalmente frienzonado. Yamar Dakaris. How can I help? I'm confident that... Totalmente frienzonado. Yamar Dakaris, gente. La misión de Cart quedó como completa. Búsquedas hechas, Cart. Bien. Ya está, o sea que no me tengo que meter más en los problemas de Cart. Excelente. En teoría ahora nosotros estamos en Tatooine, ¿no? Estamos acá ahora. O nos fuimos a Corriban. Uy, no sé en cuál estoy. Creo que me vine a Corriban, ¿no? No me acuerdo del último episodio que hice. Creo que sí, que era Corriban.
Pregunta si podemos. What is it you... Well, I mentioned before that my parents had fled to Taris. Perhaps in the early days of the Mandalorian War, there had been fighting closer to the Outer Rim world. Cerca del planeta que viene tu especie. KOTOR was there, yes. My people had a great reputation, as they sought to test themselves against us, I think. Test themselves by bombing our world. They swooped down from space, across the world, firing at anything that moved. They used ships in space to We did resist. And in spite of their violent attack, we did stave them. But in the end, we were doomed. ¿Por qué nos ayudó la República? We were not members of the Republic. KOTOR was beyond the edge of the Republic, in the Outer Rim. And besides, they could not have known. Our interstellar communications were the first things the Mandalores hit. All other short-range communicators were jammed. We were on our own. We knew what was coming. We had fought the Mandalorians in the first war against Exarchon and the Sith. We knew the most we could do was pack the few of our people who survived onto what few ships remained and send them off into space as fast as they could. Most did not make it. My parents carried me as a baby with them and were lucky enough to escape. They fled as far as they were able and eventually settled on Taris. But Taris was a horrible choice. Dominated by humans, intolerant of other species, made everyday life unnecessarily hard. My father turned to stimulants. He spent much of his time in local bars and... Tremendo drogadicto el padre, bien. Warriors. It runs through our blood. And when he was on stims, he became foolish. He let his warrior nature get the best. So he would get intoxicated, and he would fight. Killed by a man who provoked him into a fight and killed him like an animal. I am sorry, Activas. Yuani. How may I be of What did... After my father died, my mother was left to support me alone. A single non-human woman, living in... It was not easy. When my father was killed, it seemed that something in her began... She worked as hard as she was able. I later learned that she was unable to get enough money to feed both of us, and had to start borrowing from the exchange, a band of cutthroats and smugglers. But even that was not enough. She hid what she was doing from me. She gave most of her food to me so that I would be strong, but in the end she could go on no longer, and collapsed. She never recovered. There was nothing really that I could do for her. She left me no money and no I sat by her bed for days as she lay there dying. I never want that to happen. But there was still the money she had borrowed. She had never paid it back and made no... You must understand. The exchange is brutal. They care nothing for the life of a sentient being. They thought it would be appropriate that, with my mother owing them money, the debt should be passed on to me. You have no idea what it is like to be bound like a beast and treated as such. They treated me like livestock. They were waiting for a buyer to give them some credits for me when the Jedi could not abide by what they saw there and drove the exchange from the face of the world. Free, but the Jedi soon left to fight their war, and I was left with... I swore that I would become a Jedi. As soon as I had enough money to do it, I bought passage. We both know what has happened. I am grateful to you for having given me the opportunity to fulfill my dream. Someday, I may make it up to you. How may I be of a... What? Of course. Bien, más tarde le podemos hablar de vuelta a la Morchi. ¿Sabes lo que necesitamos? Me pregunté si sí.
Siento que no podemos quedarnos en calle por más tiempo. ¿Por qué pide la espada? Siento que nos pudiéramos quedar por más tiempo. Bien, este muchacho no me dice mucho. T3 no dice prácticamente nada. Es un droide bastante copado T3, pero no muy conversador, la verdad. Se queda un poquito corto en ese aspecto. A ver, la tremenda polizón. Mucho chacapaca. Mucho chacapaca. ¿De dónde eres, allá? Sin entender. Agrega sin entender. ¿Cómo te subiste a la nave? Te dice algo. Nada. Intentar aprender el lenguaje. Mucho chacapaca. ¿Quieres que te cuente una historia sobre qué? Tonki ba non tontek. Así que tal significa háblame de. Lo pillo. Tonki ba. Te comunica con Sasha en su idioma. Le tiramos Mucho un... chacapaca. Hay alguien ahí que te llevará a casa. ¿Por qué te escondes de mi nave? Sasha Nawan. ¿Por qué te escondes de mi nave? Selima wanga con Bitkin. Llegaste antes a la nave, tenías mucho miedo. ¿Por qué? Kipuna. Bonanaki. Dejaste a la moneda y te escondiste en mi nave. Tonki ba. ¿No quieres irte? ¿El halcón es tu hogar? Tong abuk shamin. Al menos no el principal. ¿Por qué tiene miedo los mandalorianos? No me tienes que irte ya, Sasha. ¿Por qué le tienes miedo a los mandalorianos? Bonanakichu. ¿Te secuestraron y te hicieron daño? Selima wanga con Bitkin. No sé cómo es que le estamos entendiendo ahora a la piba de repente, pero bueno. No era un lugar. Mucho chacapaca. Bien. El halcón de Líbano no es tu hogar, Sasha. Al menos no el Tong principal. abuk sham. Háblame de tu hogar, tal vez es Tonki ba non tontek. Dantooine. Algo ahí que te... ¿Alguien ahí se siente Dantooine? ¿Es posible que Dantooine te recuerda a alguien? Opa, bien. Extraña policía, tras considerable esfuerzo has logrado comunicarte con la joven policía, que parece llamarse Sasha, y te ha contado que hacía lo que hacía al bordo. Para hacer, la retuvieron los mandalorianos, aprendió su lenguaje, pero poco más, y escapó para colarse en el mundo. Su hogar es Dantooine, y tal vez alguien de allí podría ayudarla. Bien. O sea que después de hacer Corriban, nos podemos ir a Dantooine. La primera idea es Corriban, pues ya que estoy acá. A ver, sable de luz. Mi sable de luz. Ninguno, y colores tengo los que tengo. No hay mucho donde dar. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Cristal de Rubat. +1 de ataque, +1 de daño. Cristal de Damind. Bonificación de +3 ataque. Opa. Especial, mejora sable de luz. Opa. Cristal de Nextor. Propiedad especial, afilado. Bonificación de ataque 1. Especial, mejora de sable de luz. Estos dos son interesantes. Principalmente este por el afilado. No sé qué hace afilado, pero... Bonificación especial. Propiedad especial no tiene. Bonificación de daño... daño energía 2. Desviación de rayos blaster. Aumentar 5. Especial mejora de sable. Este también está bueno. El cristal de Shenruax. Cristal de Luxum, perdón. Bonificación de ataque. Bonificación de daño contra grupo racial droide. 1 de 6 energía.
De 1 a 6 calculo que es el daño a los droides. Y mejora sable de luz. Y cristal de sigil, más o menos lo mismo. Yo creo que me voy a ir por el de Damir y el de Nexon, que tiene afilado. Esa propiedad especial afilado debe ser algo bastante interesante. Daño de energía, 6-12. Si yo le quito esto, 2-16, 19-20, bonificación de ataque más 3. Agregándole se pasa más 4 y pasa de 17 a 20, ¿no? Ah, le baja... Ah, amenaza de crítico 19-20. Con esto es que tengo más chance de crítico o menos. Creo que tengo más, ¿no? ¿No? No sé. La verdad que no sé. Y este 2.16 2.16 no cambia eso, lo que sí cambia es eso. Y me interesa lo de modificar. Ah, así como lo tengo ahora pega de 4 a 23, pega mucho más. ¿Cuáles tiene ahora? El sigil. Ahí perdimos un montón. El de sigil me suma una cantidad estúpida de daño. Sí, pero estúpida la cantidad que me suma. El de Rubat me suma daño, no tanto igual, porque pasa de 4 a 23 y de 3 a 22 no tanto, que creo que de 3 a 22 este me puede llegar a servir más. Me da lástima sacar el de sigil, porque el de sigil está bastante hater. Luxun me lo destruye. De 1 a 6 contra droides. Sigil me lo mete en 3.22, daño de energía. Este me lo pone en 4.18, modificación de ataque, desviación de rayos blaster más 5, no está mal, igual. Damiat, esta no te da nada, 2.16. Rubat no me suma demasiado tampoco. Y creo que es el de sigil, sí. Ahí está. Pierdo un poquito de daño, pero me parece que gano más chance de crítico. Así que me voy por ese. Bien. Este, si no me equivoco, es el de... Es el de cosa, ¿no? ¿Cuál tiene? El viejo tiene el verde. Esta tiene uno azul. Y Bastila tiene uno amarillo. Eso es lo que quería ver, pero no me acordaba quién cliqué. El viejo no me interesa mucho. Sí quiero mejorar a la piba, porque es la que vamos a llevar ahora. Me gustaría ponerle uno rojo a la piba. Ya que estuvo cerca de los Sith, creo que el rojito le podría venir bien. Le vamos a poner el de un sigil, para que sume mucho daño. Y el de desviar los blaster puede estar bien. Se mete en 5.24. Me parece bien. Y Bastila, que no encuentro la espada doble de Bastila igual, tío, ¿no? Ojo que hay diferencia entre las espadas de luz. Espada de luz corta, para que son cortas. Espada de luz. Estas son iguales. Esta es igual también. Y esta también es igual. No, no hay diferencia, no hay diferencia.
Vamos a ponerle el rojo a ese. A esta piba le vamos a poner el violeta. O a la piba le podemos poner el dorado. Y dejarle el violeta al mío. Sí, vamos a dejarle el violeta al mío. Vamos a poner el dorado a la... No, el rojo está bien. La piba uno rojo. A más modo sí. El dorado al mío no. Le vamos a cambiar y le vamos a poner el violeta. Así somos más make window. Más modo window vamos a estar. Y ahí está. Cristal azul. Acá hay otro violeta igual, si le queremos poner otro violeta. Podría estar bien igual ponerle un violeta a la piba, como que está cerca del lado oscuro y del lado de la luz. Podría ser otro violeta. Vamos a ponerle el... No descarto todavía el amarillo para la piba. Bien. Ay, mirá la window. Bien. Yeah, what do you want? Más historias de ver. I think I'm the one where Jedi Revan beat my people. We started by conquering worlds outside the Republic. We did it quietly so the Republic wouldn't... When we finally did hit the Republic worlds, they had no idea. We came in through 3 invasion corridors in adjacent sectors. Anyone who put up a fight, or wouldn't fight, was crushed. I don't particularly enjoy wiping out worlds for its own sake, but the cowardly tactics the Republic defenders used left us hiding in the homes of civilians, using families as shields, thinking we would not use appropriate force on their bases inside major cities. They underestimated our resolve, and what measures are acceptable in war. Those who cannot defend themselves should not be around those who can in battle. If annihilating a city is the kind of power it takes to overwhelm a republic... Podrías haber encontrado otra manera. It's wrong to hide with shields surrounding you, hoping the enemy will be so... I have no time or patience for cowards. They deserve to be... There was no honor in wiping them out like rats. But some of your forces did redeem the Republic in our eyes. Después... Later, when Revan had joined the war. But we'll get back to that. Is there something... Hey, a real... There anything else you... What? We fought at the Rev, and in the end... Me hubiera vencido otra vez. No pudimos con él. There was no one else. The entire Republic had committed its forces behind Revan. The Sith, it looked like the entire galaxy was within our grasp. I still remember that final battle in the skies above Malachor 5. The two... No sé por qué no me reconoce cuando le aprieto el 1. But there is no shame in it. We lost to the greatest single... It was not your ships, or your men, or your vaunted... It was by his strategies and tactics defeated the best of us. Even Mandalore himself was taken aback by the ferocity of his attacks, the tenacity of his defense. He fought us to a standstill, and then began pushing back. We really didn't have a... It was what we had wanted all along the way. We wanted to fight the best, and Revan won. I don't hold a grudge against Revan, and neither do any of my people. It was the greatest moment of my life to be in that. If Revan had been a Mandalorian, nothing in the galaxy. But wishing for the past to be different is useless. Better look to the future, as we should now. Is there something... Your... ¿Se terminó la de Canderous? No. Sigue. Yeah, what are you... What? Yeah, what are you... Rumor, you have anything... Your... No, por ahora no hay más conversaciones con Canderous. Vamos con Mission y nos vamos por fin a Corregirlo. Hey there, what can I do? Quiero hablar de tu All hermano. I know is I'd like to speak to Griff myself. If we have time,
I'd like to go talk to the Zerker Corp rep on Tatooine and see what he has to say about where my... Hey there. No problem. Anything else? Okay. Me acaba de dar algo, creo una punta o algo. Sin querer se la pedí. Listo. Bastila no puede venir. Vamos a ir con la Sid y el droide. O sea que en realidad no es una Sid, es una Padawan, pero para el caso. Hay que ponerle todos los skills a la piba porque no la he usado prácticamente nunca. Yes. A ver. Está level 7, o sea que va a subir una banda de niveles. Habilidades. Trata de heridas te quieren dar. Y bueno, podríamos hacer uno y uno igual, no es necesario que te hypees toda con uno solo. Dotes. ¿Estás diseñada para qué, piba? No sabemos todavía. Pero claramente estás salto de fuerza. Ah, es una guardian como yo. Bien, o sea que podríamos llevarla o por la single o por las dual. Creo que le vamos a subir la maestría con el sable. Poderes. Sanar, me parece correcto. Siempre viene bien un gelio más. Vamos de vuelta. Atributos. Le sube la fuerza. Me sirve porque le pasa modificador más 2. Sí. Acá. No, todo a uno no me sirve. Todo a curar heridas. Voz. Droide aturdido. Me sirve. Igual a esta le podríamos poner los rayitos, pero no. Bien. Aceptamos. Siguiente nivel. Habilidades. 1, 1. Sí. 1, 1 va a ser. Dotes. Me quiere poner el de impacto crítico. No me termina de gustar mucho el de impacto crítico, pero bueno. Vamos a dejárselo a ver qué es lo que me tira después de impacto crítico. Éstasis. No, seguí con el de romper droides. Porque ahora no tengo a Bastila, así que voy a necesitar que vos rompas droides. Habilidades. Bueno, que la vale toda trataría, ¿qué haces? Éstasis, sí, dale con éstasis, que no. Bueno, que sí, porque no tenés otro, así que sí. Seguimos. Habilidades. Ahora sí, trata herida y uno más a conciencia, me sirve. En poderes, remolino de la fuerza ahora. Está bien. Mira, tiene este del lado oscuro, lento. Hasta ahora es el único PJ que tiene uno del lado oscuro. Resistencia a la energía mejorado. Tiene el bosteo, el escudo de la fuerza. Pero me sirve que tenga el torbellino de las fuerzas. 12. Atributo. ¿Quiere seguir subiendo esto? No hay mucha diferencia. Sí, subile eso. Habilidades. Siga. Siga por ese camino que me gusta. Salto maestro y sentido maestro. Bien. Terminó de bostear esas. Recomendación. Mejorar el sable a tope. Sí. Bien. Acá, curar. Excelente. Seguimos. ¿Qué más? Habilidades. Seguimos. Como no puede subir más, trata heridas porque ya está en el tope de lo que puede subir por el momento. Automáticamente le meto una conciencia. Y me sirve porque necesito que alguien detecte las trampas ahora. Duelo. Bien. Lo va a hacer una single sword. Perfecto. Eso es lo que yo quería comprobar. A ver dónde lo lleva por defecto el juego. Lanzamiento. Lanzamiento de espada de luz avanzado. Puede alcanzar hasta 10 metros. Pero tiene el salto. Yo creo que es mejor la del droide. Por ahora no. Vamos con la de destruir droide. Me parece mejor en este momento. Ahora sí, si en este nivel llegás, no tengo problema. Sí, dale con el tirar sable. ¿Viste? No sabía cuántos niveles más le quedaba para subir. No me la quería jugar a perder la de destruir droid. Excelente. Ahora vos, túnica de caballero Jedi. Creo que hay una de caballero oscuro. Caballero Jedi.
Ponete una de caballero oscuro, creo que te pega más. Bien. Un escudo de energía Sith y una energía acoso. Reflejos. Inmunidad a los ataques de la mente. Coacción, inmunidad a los ataques de la mente. Guanteletes de Brechik y no puede meterse estimulantes, así que bueno. Esto voluntad más 2. Conciencia más 4. Vas a ser mi detectora de trampas, así que conciencia más 4 me sirve. Y tiene toda la pinta de una Sith. Excelente. What? No es una Sith, pero tiene toda la pinta. Estamos en Dantooine. No, en Dantooine no, en Currivan. En teoría creo que es el lugar de inicio de los Sith. ¿Qué es? ¿Quién es? Oh, nobody special. I just do the routine main. ¿Sabes algo del halcón de negro? I've seen this little shit before plenty of times. Used to make runs for the exchange, didn't it? Caravan's nice and remote. The kind of place the exchange likes. Oh, nobody special. You should. A star man. There's ¿Hay una academia Sith allí? There's people that come here from all over Sith space to try and join the academy. Most of them die, I hear. ¿Cómo se puede llegar a las ruinas? You don't. Not unless you're a Sith in the academy. They're the only ones allowed on the surface. They pay Zerka to ship things in and out, I guess. ¿Se puede entrar? ¿Cómo se puede entrar a la academia? There's all kinds of hopefuls in the colony trying. Hay una academia... perdón, sin querer me metí de vuelta. You don't. Yep. Gracias, no. Canderus. Parecía admirar mucho a Revan. Quizás pueda preguntarle luego. Extraña Polizón. Esto hay que llevarla a Dantooine. Yuani me va a hablar después. Bastila me va a hablar después. Es más, Pastelar en corre nadie sabe nada. Y con Yole. Ah, no habla con el viejo pelado. Me caí. No hablé con Yole. Me re olvidé que existía el pobre. ¿Cómo sabes que soy yo? Me imagino. Seguiré mi camino. Ahora, porque estoy viendo que Corrigan me parece va a ser un planeta bastante largo. Vamos a Dantooine primero entonces. A ver si puedo entregar la misión de la pendeja. ¿Qué pasó? What the hell is your kind doing here? Bad enough I have to deal with. I have as much right to be here as you do. No le hagas caso. Yeah, do like the Jedi tells you and back. What? What do you know about me? I know enough that... This doesn't concern me. Now where could I have... No, he's dead. What are you talking? Maybe I was wrong. Still, I think a specimen like you would be a... So, what would it take? Ella no está. Now don't be so selfish. We both know the females make amusing pets, but the males should be put down like the animals they are. What? What did you say?
What did ¿Te vas a you do sentar? on Terrace, you scum? Put one of you down like the animals you are. So easy. Then I... It was you. What? Me? You were the little cat that I was going to purchase. But those jet... ¿Compraste When I su was alma? fighting with the Mandalorians against the Cathar, I developed an appreciation for these creatures. They make Tremendo excellent pervertido, ¿lo puedo destruir? trained. You Jedi act all prim and proper, but inside you must... Come now. Will you let your pet go? Ella no está a la And I venta. will see you dead, fool! Hold on a second. No vuelvo a sacar en el lado oscuro. I will remain. My lust for vengeance must be curbed. Yes, yes, but I will have you yet. My Cathar blood seethes at the thought of that man still running free. I cannot stand still when I think about it, but he will pay for his crimes, though. He will most likely be following us. If we could find him first, then my Cathar blood, he... Tranquila, tranquila, mona, tranquila. Relájate, relájate. Te puedo asegurar que lo vamos a hacer recontra culo nivel poder. Te lo prometo yo. No ya Mardakari, te lo prometo yo. No lo maté porque no me daba la opción de hacerlo recontra culo. Got something on your mind? De hecho, nunca me has dicho que si te venía conmigo. No, I never did. No tengo. Elusive? Me elusive? Obviously, you've never tried to grab a Twi'lek. At any rate, I already told you why I wanted to leave. I'd seen everything I wanted. The hermit says he's tired of living alone in the giant forest. How many kilometer-high trees can you find an interest in before you figure you've had enough? I bet you can't be... And then there's all the critters in the Shadowlands. I'm just happy to be... So I could. Well, not having a ship does tend to put a damper on that. I'll admit, for all its flaws, Kashyyyk was home enough. But when you came along and I saw the destiny you had before you, I couldn't help but be intrigued. ¿Qué interés tienes en mi futuro? Interest? Well, I certainly don't have a vested interest. Call it more idle curiosity. Your destiny is rather unclear. In fact, everything about you that I can see is odd. Slightly off, as if my eyes are trying to trick me. Something is very dark about you. But, I'm sure you don't need to hear my ruminations. You've probably got enough nosy Jedi offering you one opinion after another to make you sick. No, dime qué The más future ves. will come of its own accord, trust me. Sometimes navel-gazing at it doesn't get you... I wouldn't worry about it too much if I were you. You remind me a bit of No Me. ¿Quién es? No Me, Sunrider. She came late to the Force, just as you have, and became one of the greatest Jedi. Whether you'll follow the same path remains to be seen. For one thing, we'll never get anywhere if you step... Te he traído para mí, ¿sabes? No te he traído para ti, ¿sabes? Oh, stop being such a baby. Are you always so quick to turn aside an ally? Got too many? One thing I will say is that this little escapade, or at least it would remind me of those times if we didn't stand around. Got something. Y piensas el veredicto de Sumi. Defended him well enough. I wish we had time to look into matters more fully. But wishing is only useful for the young and idealist. What's done is done. The Republic will likely appeal the matter eventually, and he'll be free. Sunry was a good man once. I don't want to talk about this anymore. Got something. Well, not... Bien. Ese viejo me regala botiquines, me sirve. My Cathar blood, he... Tranqui, tranqui, loca, la vamos a hacer recontra culo, vos tenés fe.
Vámonos a Dantooine. Dantooine, Manan, Dantooine. Vamos. Lo que se viaja. Voy a hablar primero con la policía ahora que estoy en Dantooine a ver si me dice algo distinto. Y si no, bajamos y buscamos gente en Dantooine hasta que alguno me diga: sí, yo conozco una pendeja de mierda. Mucho shaka. Mucho shaka. Alguien aquí que te llevará a casa. Tong abuk shami no. Parece dudosa. Mucho shaka pan. Tong. Bueno, vamos a ver si encontramos a alguien en Dantooine porque la piba no me dice nada muy distinto. A ver si podemos encontrar quién se hace cargo de la pendeja esta que nadie quiere. Calculo que Yuani, dependiendo de lo que hagamos, la podemos hacer caer al lado oscuro y de esa manera hacer más gente del lado oscuro. O sea, por ejemplo, si vos querés que tu principal sea del lado oscuro. No me pareció el menor que se llama Sasha. Solo chapurrea una especie. Pero puedo averiguarlo. Claro, te llevaré a mi nave. Mucho shaka pan. Kipuna. Bona. Tong abuk sham. Tong ki ba non silimo. Listo. A tu casa, la pendeja afuera. Excelente, por Dios. Pero que juego. Listo. Nos volvemos a Corriban. Nos salteamos todas estas mierdas. ¿Qué pasó? Toma la concha de tu madre. Toma, hijo de puta. Toma, forro. Toma, hijo de puta. Oh, o sea que cada tanto se puede picar en el espacio también, ojo. Interesante. Es buena idea, si no era como muy simple lo del espacio. Listo. Ya estamos en Dantooine. En Corriban, perdón. Y ahora sí podemos avanzar en la historia de Corriban. Y hacer recontra culo al Twile que ese... Uy, acá se picó. No, that is the wrong answer. Again, you pathetic hopefuls can't Yardan. I'm no master yet, but I like the sound of that. All right, one more question. All right, let's say you become a Sith and I am your commanding officer. I give you an order to spare the life of an enemy. Do you do it? Of course, Shaldan. We would never oppose you. No. Do you honestly? Mercy is a weakness. If
If your leader shows weakness, it is your duty to kill him and show true authority. True. Qué lindo, Cersei. That is why the Sith are strong. No, you don't understand, and you probably never will. You wouldn't survive 5... Bah! I can't be bothered. You, Jedi, you're looking to get into the Academy, are you not? Well, of course you are. Why else would... Let me pose a question to you. These hopefuls will never survive in the Academy. A lesson must be taught here, but I'm thinking to spare them the effort of being killed and do it myself. Perhaps I shall turn their skin inside. Or perhaps a bit of humiliation is in order. I could easily strip off their tunics and make them run through the colony. What do you think? ¿Por qué me lo pides? Please, tell him to let us go, I beg. Silent. Why not, ask you? I'm rather exhausted from dealing with hopefuls like these. I can barely think straight. Dejarlos ir la Let them decisión. go. And what could... No me dicen que pierda el tiempo con ellos. No está bien matarlos. Te mataré si no lo haces. Oh? My, but that is rather intrepid of you. I don't think I've had someone stand up to me like that in ages. Parla. ¿Cómo lidiar con un Sith? Mostrarle que tenés más huevo que él, papá. Mucho más huevo que él. Te peleo en 1 a 1, estúpido. Veré, ¿qué pasa? Hombre. No sé que sí, gané, man, gracias. ¿Qué tipo de mercancía ofrece? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que necesitar? Puedo ver tu mercancía. Hojas, bla bla bla, granaditas, nada del otro mundo. Pero tengo un fan, boludo. Tengo más fan en este juego que en la vida real. Personal de la nave, Look ciudadano. here, my dear friends. We have some newcomers to the colony, led by a Jedi, no less. I hate Jedi, and these fallen ones are worse. They always get into the academy, and they think they're better than the... Looks pretty fresh to me. That's what I thought. Well, stranger, I don't know whether you're aware of this or not, but here on Korriban, the Sith do as they please. And we are, quite literally, whether you live or die depends upon our whim. No creo que sea necesario ocurrir la hostilidad. Puedes intentar matarme, no lo conseguirás, pero puedes intentarlo. Sí. Sobrándolo un poco, me gusta. Insignificant person. Do you not realize how many Sith are? Creo que es una pregunta retórica, pero ha sido un buen intento, un gran intento. Let me kill this one last. Now, let's not be hasty. Perhaps our... What do you say? Amuse us. Make us... No busco pelea, pero no he venido aquí para divertiros. Ten cuidado. Te podría haber metido en una buena. Si de verdad quieres pelear, en el primer soy será el último. Vale, esos dos mandalorianos están en el bosque. Da un paso y será el último. I think someone just... Shut up, fool, unless you want to be next. Stop it. This is boring. Fine, we'll go. As for you... Da un paso, dale. Da un paso para mi lado. Te quedas burro. Lado oscuro suné. No. Bien. Me mantuve firme. Saqué la ñonga y dije, hacete el loco y te parto entero. No, te digo que la mejor forma es plantártele de mano. Something you need? ¿Quieren? Nobody you need to know.
No, es un random de mierda. Futuro sí, el que seguramente lo voy a matar en algún momento. Greetings. You've heard of that off. This could put back the use of Wookiee labor considerably. We do some mining here, and are responsible for local shipping and support of the city. Our starport is mostly just freighters and such. But I must say, Zerka is in need of droids right now. That's a mighty fine look. Yes, of course. No offense. This office is actually our administrative headquarters for this. If you're in need of anything, this is the... Todo lo que me ofreces. Medikits. Algunos trajes. Guanteletes. Demolición. Este de demolición está bastante bueno. Características extras, soltura, características de soltura de armas. Estos de demolición están buenos, los escudos de energía. Sigilo al 6, sigilo al 4, 2. Implante, regeneración 2. Este es buenísimo. Si la intervención así que estimula la reproducción de células en el cuerpo usado, permite sanar las heridas de forma rápida y fácil. 8500, pero lo vale. Lo vale. Lo vale totalmente. Creo que ahora igual no lo puedo usar. Si no me equivoco, creo que ahora no lo puedo usar. No, me tengo que mejorar cosas. Pero es regeneración 2, o sea, me regenera la vida. Por la cara, o sea. Go about your business, please, citizen. Citizen. O sea que el próximo nivel me tengo que subir sí o sí el de implante. Este chabón algo me va a decir. A ver. ¿No? Te tuve fe de que algo me iba a decir. Sí, el halcón de Eva no es vinagre. Está claro que me has confundido con otro. ¿Qué te dé que yo robé el halcón de Eva. Cuando me nota sabe esperar ciertos cambios. David que muerte, ¿no? Pero tal vez tú puedas ayudarme. Habíamos acordado el envío de varios kilos de especia a bordo del halcón de Eva. Puede quedar en este punto. Debería estar en el contenedor que le entregamos, cerrado. Con un código. Puede que sí. ¿Cuánto vale para ti? Podría echarle un vistazo. Alrededor de 47. Listo. Transmisioncito, futuro SID. Futuro SID. Pedaje de Upcar. ¿Qué es esto? ¿Quién es? Juguemos, dale, un pasac. Pasac. Sácame este y este. Sácame este también. Tenemos los de 1. Le agregamos el de 2. El de 3. Uno de 6. Me faltarían más de estos. De estos me gustan. Vamos a meter uno de 2 y uno de menos 2. Y uno de 5 y 4. Bueno. Me la juego. Le podemos tirar un menos 3 igual. Listo, en tablas. ¿Ven por qué es buenísimo los de más 3, menos 3? Me la jugaría mucho con uno más, pero bueno. Bien, ganamos la mano, dale. Lo único que yo quemo una carta más que él. En términos de cartas, él está mejor que yo.
Lo único que yo voy con una ronda de ventaja. Y le tengo que clavar el de +1 y plantarme. Clavar en tabla los dos. Me tengo que plantar. ¡Vamos! Me rompo todo. Me la tengo que jugar. Me pasé. Lo que pasa es que es muy fácil que te remonten la partida, boludo. Más porque él está bastante mejor que yo. Tiene 2 cartas. ¡Sí! ¡Toma! Tu casa. Bien, créditos, créditos. Nunca he puesto demasiado porque en el pase que en 2 minutos me hacen recontra culo si me toca una mala mano. Bajo visitante ha sido de Córdoba en el pasado. Bien. Bien. Puede causar. Seguro que hay algún modo de llegar hasta ella. ¿Qué sabes del Ancón de Neo? Eso es todo. Una cajita, a ver qué hay. Créditos, chills. Greetings, friend. Fellow pilot, are you? Wouldn't mind taking a spin in the... ¿Alguien de aquí sabe algo sobre In a el small colony like this, everyone knows everyone. It's better than thinking too much about all the Sith lurk. The Hawk's been in and out of here for ages, and out of the way. Wouldn't make any difference. In case you're forgetting, partner, they don't exactly want us talking about their Who cares? ¿Qué han estado destruyendo? weird artifacts. Looks like alien stuff. Maybe aliens lived on Korriban a lot. Don't be stupid. I was talking to one of those Sith, and he said there are tombs there dating back to when the Sith... There were Sith here in ancient times? So says you. He said the planet was settled. Tombs, eh? We used to haul up... ¿Cómo se llegan a la It's in a excavación? valley on the surface, beyond some mountains to the east. No land route. Shows what you know. The Academy has a route through the mountains. Well... Sure. No pareciera que haya nada acá para agarrar. Pareciera que la única forma en la que vamos a poder entrar a donde estaría el mapa estelar es entrando a la Academia Sith, comportándonos como un Sith. Puede estar interesante. Punta informática. T3, sos el mejor bot vos, tranqui. Tranqui, Juani. Este es lo que... Lo más probable es que cuando terminemos KOTOR, además de que obviamente en algún momento vamos a arrancar el 2, es probable que arranque algún PJ en el MMO, en directo. No para la gente de YouTube, para la gente de YouTube si lo quiere ver va a tener que pasar por los directos. Futuro alumno Sid, futuro alumno Sid, futuro alumno Sid. Mechel. Leave me be. Can't you see that? ¿Eres uno de los Sid de la Academia? Isn't that obvious? You must be very sharp to possess such an astute sense of perception.
Obviously death, however, since I asked you to leave. No, you may not. I'm busy amusing myself. Uy, Miquel, donde pueda te parto los... You are neither a Sith, nor do you bear the medallion of a student of this facility. Entonces, ¿cómo puedo llegar a ser You un must be Sith? admitted to the academy. That decision must be made by us. The final decision, however, remains with Master Yuthura. I believe she is currently at the cantina if you wish to seek. Vamos para allá. You are neither a... Hace un poco No más, one. No. I have been on your... Concha. ¿Ese palmó? Hay uno que se palmó. Te van a arrancar un PJ en el MMO. Lo malo que está todo en inglés en el MMO. Me pierdo mucho de la historia, si bien capto un poco. Pero por eso mismo no lo quiero subir a YouTube. Porque necesito mucho tiempo para entender lo que me dicen. Entonces sería muy lento para YouTube. Ya de por sí el juego es lento. Más lento sería si yo apenas entiendo lo que dice. Opa. Is there something you need, Jedi? Make it... Así que ya sabes quién soy. ¿Por qué me has llamado Jedi? You think me a fool? You think I do not recognize a light? You are far from the first Jedi who has come here after all. Willing to abandon that... Who am I? You must not have been in Korriban for very long. Either that or you have been... Luckily for you, I am in a charitable mood. I am Yuthura, second only to Master Uthar of the Sith Academy here in Dresde. I am the one who decides which of the few of the many hopefuls who travel here to train actually become a Sith. ¿Y por qué querría unirme a los Sith? ¿Por qué unirme a los Sith? An interesting question and not one I hear often. For most, the benefits of becoming a Sith are quite up. We wield ultimate power, my friend. To be a Sith is to taste freedom and to know victory. Nothing is... Muchos de los aspirantes llegan aquí para acabar muertos. Eso no es muy glorioso que digamos. We make no apologies for the weak. If you cannot clench your fist and know when the moment... Of those who come to train, those who are weak return home. If they are both weak and... ¿Qué pinta de Malak en You know todo the esto? name. Malak is the strongest of us, and the strongest always rules. At least until one who is stronger can take it from him. That is our way. Survival of the fittest. You are always on guard, always lean for the kill. We promote it, for through this... Reservís al lado oscuro de la fuerza. It is the Jedi who serve the Force, trying to discern its wishes like frightened old men staring at the stars. We shape it to our will. We are its master. The Jedi deny their darkness, but we revel in it. We allow it to fuel. You've heard enough, have you? So what is it to be? Ah, so you are just another hopeful after all. Or are you? Obviously you are a Jedi. One who is very strong in the Force, it seems. So were you a part of the Order for very long? ¿Cuál es la diferencia? Perhaps none. Perhaps all the difference in the world. Either way, you possess enough raw power. With that kind of power, you could become a great Sith. Perhaps, if I let you. Persuademente, sí, me interesa ser un Sith. I see. Somehow. No, my friend. I'll not be the one to bring you into our academy, but otherwise. A ver. You again. But I have already... You again. Ash... Lo tendría que hacer recontra mierda y ya está, ¿no? Habría que buscar otro Sith estúpido de mierda.
Jefe de los matones. ¿A ese hay que hacerlo mierda? Hey, what's this? Looks like we found ourselves a bit of sport, my friend. This is good. I want to... Me too. So how about it, chump? Ready to die? Ah, ¿estás seguro de que quieres morir? ¡Oh! Sí, me gusta. ¿Estás seguro de que quieres morir? Sí. That's pretty funny. ¿Por qué debería tenerle miedo? Porque no soy un gorila morcoso que se tira faroles mayores a lo que puedas presumir. Sí, le tiramos. This one doesn't look like a pushover, you know. Maybe... Yeah, okay. You just keep it up. Le pusimos la chata arriba de la mesa. Totalmente. ¿Qué pasa ahora? Once you become a Sith, you can do anything. Please. You're jealous. You're jealous of my power. You think you... See? Pudo. Sniveling fool. Like you would ever belong beside... What's this? It seems I have an audience. Lo siento, pero no voy a permitir que lo mates. You can't stop me. You first, human. Ay, no sé cómo te digo, te voy a romper el hocico. ¿Qué estamos buscando, muchacha? Ah, no, el sueño que le clavé a este muchacho recién ahora se despertó. Lo destruí, lo desmoralicé. Dame el medallón, puto. Cristal de bondad. Ojo. Nuevo cristalcito. Ah, lo que seguramente acá haya alguna cueva con cristales. Que hace rato que no encontramos una. Creo que encontramos una en Dantooine. Y después nunca más. Literal. Ya es hora que encontremos alguna otra porque... Además estamos en un lugar con mucha historia. Entonces... O sea, mucha historia en la fuerza. Sería bastante probable que haya alguna. Greetings. I do not recognize you, however. Así doy. I see. And who might your... No se los So long as the Sith do not object to them, neither will I. They will be your response. You'll want to bring your medallion to Yuthura-ban. She is the one who brings all selected students into... I believe she can be located within the camp. La concha de su hermana, la Yura-ban y la puta que la parió. No quise decir que era mi esclava porque capaz que se tiltea la Yuan. Me parece injusto. La chabona fue una esclava, no es como para recordarlo. Y además soy un Sith. En teoría, en este momento yo soy un Sith. Si bien mi PJ es un Jedi y siempre va a ser un Jedi, para el lore en este momento estoy actuando como Sith, entonces... Ya verás, me cantas tú. You again. What do you wish? Tengo este So, medallón. one of the others accepted you, even after I did not. You're lucky, human. I will take you to the academy. I have only one other question. These companions of yours, they will not become... Yes. We are... No me dejaba otra opción, ahí tuve que tirar los esclavos y eso. There's something odd about... No matter. Make sure they don't disturb your training or cause trouble. You are responsible. ¿Estás listo para entrar a la academia? Sí. Then let us leave. The master of the academy... Se va a repicar, se va a repicar. Greetings, prospective students. It appears we have a late entry. Who do you bring before me, Yuthura? A young human bristling with the Force? A human that has had some training, it seems, Master Uthar. Very promising, I think. I met this one in the colony. Unworthy, if you ask me. That I'll judge for myself, thank you. Tell me, human, what do you know of the ways of the Sith? What preconceptions has your mind been polluted with? He matado demasiado así como para tener prejuicios sobre ellos. Most impressive, if it is true.
Those who were too weak to stand against you deserve their fate, so expect no retribution from us. There is much you can learn from the Sith, and we from you. The Jedi equate the light with goodness and strength, and the dark with weakness and evil. That is their tradition, and it is truly no surprise that they cling to it for comfort. We, however, do not treat the Force as a burden. We treat it as a gift, a thing to be celebrated. We use it to acquire power over others. And why should we not? Because the Jedi say we should not. We are as the Force is meant to be. The Jedi would hide that from you. They would tell you the dark side is too quick, too easy, all so that they need never challenge the passions that lie. Joining with us means realizing your true potential. It means not stifling yourself solely for the sake of hidebound shamans and their... What say you, Lasho? Are you ready to learn the secrets of the dark? I dare, Master. Brash and fiery, as expected. Turn that passion to your advantage, child. What of you, Meekle? I am, Master. I sense much anger within you, young one. That is good. That will provide you power. I am always ready. And you, young human, does this interest... Pero el poder que no tiene cuenta de la moralidad es una debilidad. No. Estoy listo para aprender más. Are you? I can see into your heart, young human, and I see the dark kernel that is there. If it is ready to sprout, remains to be seen. Now then, all of you 5 recruits have shown a degree of facility with the Force. You all have the one who succeeds will be admitted to the Academy as a full Sith. All others must wait until next year and try again. If you survive, my pupil, Euthura, shall be your teacher and master while you attempt to prove yourselves. Heed her. As Master Uthar said, none of you are true Sith yet. For that to occur, one of you must do enough of worth, gain enough prestige, to be selected. What is an act of worth? You must learn that for yourselves. Remember that you are competitors here. Fight for your... If you wish to gain a lead over your competitors, ¿Sabes la forma? Si yo fuera, si yo tuviera realmente qué forma de demostrarlo, mato a cada pibe que hay así. Os hago mierda. Viene bien porque son Sith y me lo saco encima para futuros Jedis, y viene bien porque demuestro que tengo la ñonga así. Y como a estos tipos les encanta el poder, qué mejor manera que demostrando una banda de poder. Lo haría recontra cool. Esa sería mi estrategia para demostrar mi poderío. Hacerlos cool. There you are. My favorite prospect for the year. Absolutely. By my estimation, you are far more likely to achieve the prestige necessary to join this. As a matter of fact, I am so certain of that I'm willing to offer you an opportunity of the once-in-a-life. Good. I do so adore someone. As I said, you're no doubt going to be the one whom Uthar chooses. Once that occurs, he will take you into the Valley of the Dark Lords, to the tomb of Nagas. There you and I will be alone with him. The perfect time to, shall we say, arrange for... The tomb is an ancient ruin on the surface that was visited years ago by Darth Revan and Darth Malak. They discovered a star map. Reaching that map, as they did, is part of the final test. At any rate, it is not the tomb that is important. That Uthar will be alone. Is that such a daunting prospect? It is not as if I am asking you to perform the task alone. Master Uthar cannot prevail against us both. That's all there is to it. ¿Qué podrían pedir que se lo contase todo? I suppose you could do that. Even the hint of betrayal from his pupil and Uthar would move to eliminate me. But this is a very good opportunity for you. You can start off your Sith career as the right hand of the head of the Academy. Me, Uthar. Do you believe Uthar would not be aware of this? He would quickly figure out what you have to gain by betraying him. Tell Master Uthar what you wish. Were I you... ¿Cuál será tu parte en todo esto? My part in this is to help you gain enough prestige. And so we destroy Master Uthar together and...
Muy bien, I'm so me glad. sirve. I will begin to make preparations for your final test. Your only worry now is to get there. You have had... Permiso, piba, no te puedo robar. ¿Qué supone que hay que hacer ahora? Joe, Candle, Joan y Bastila. El asunto viene, te has encontrado con alguien llamado Luce. Que hay un contenedor a bordo, sí, del Icon Hope. El hermano de Mission, te has cruzado con Lena, una antigua novia del hermano de Mission, Griff. Que eso es en Tatooine. Bien. La fragua estelar la tenemos ahora. La traición, tenemos que romper un pibe acá. En la academia de Zor, Joanny se topó con un ser llamado Zor. La amenaza de Zor, perdón. Que le guardan. Cuando Joanny se fue vendida, ha jurado vengarse. El mapa estelar de Corriban y el camino de los Sith. Has logrado entrar a la academia Sith y hacer recontra culos a todos. Me parece un objetivo bastante loable. No te puedo robar, ¿te puedo hacer mierda aunque sea? I remember you from the colony. I can't. A duel. Fine. You run along. ¿Y? ¿Que no nos vamos a pegar? You? Just figured that out, did you? It just so happened. Vas de lista, And eso what es do todo. you have to brag about? You haven't earned any. You? A duel. Fine. You run along and get ready while. Pero no me pelea, boludo. Es como, duelo, sí, bueno, pero no. I remember you. You're all right. Trying for the academy. Te reto un You duelo. want to challenge me to a duel? I guess we'll meet eventually. Pero no, es que no pelean, están todos full cagones. Calculo que ahora que los desafío, después en algún momento me pelearán. Primero los tengo que desafiar. Lo más probable que sea por allá. Que esté la arena de combate por allá. Tiene sentido. It's a bad year to try and become a Sith, you know. I've got it all. Como quieras, yo seré quien lo consigue. Well, you're off to a super start. You've got no more prestige than I do at the moment. ¿Conoces el código de la Sith? No. Nobody here will tell you anything. You think I would tell you? I could. You hanging around? That's right. You think? I guess there's no harm in it. Word has it that Master Uthar gives big points for Sith art. Well, you're... No hay nada por acá. Pero me gusta porque a los otros les puedo desafiar un duelo, pero no me dan nada, boludo. ¿Qué hay por acá? Habitación de Uthar Wing. Después vamos a ir ahí. Primero vamos para acá. Kel Anwing. Oh, hello. I don't. ¿Algo más? Yes, my master always says I'm too trusting, too willing to show weakness. You're a Sith, so I... Pero yo no soy un Sith. Oh, I know that. I mean, you aren't yet, but you intend to be. I mean, you're... Well, I didn't mean it like that. I shouldn't trust you. I just don't... Deseas confiar en mí. I thought maybe I did it first, but now I don't know. Si no lo sientes, no deberías estar aquí. But where would I go then? ¿Has pensado en los Jedi? I don't know. I never really thought about it. Maybe I should... ¿Opa? ¿Te das cuenta que ese muchacho se va a morir, no? Donde se den cuenta que se está queriendo ir, ¿sabes cómo lo van a hacer recontra cool?
¿Te crees que los Sith son Sith por algo? No, mato. Donde no le den los números lo van a hacer recontra cool ese muchacho. Yes? Yo te lo digo. Pero bueno, en teoría salvamos a un pobre muchacho de ser un Sith y agregamos un mulechi más a la parte de los Jedi. Me gustaría que hagan el remake de... Bueno, van a hacer el remake del 1. Ojalá que hagan el remake del 2 y después creen un 3 en el cual haya un poco de gestión en el juego. No necesariamente que sea un juego de gestión, pero sí que haya un poco de gestión. Que digas, bueno, estás rearmando la orden o te toca como liderar una parte de la orden y bueno. Y se pica. Abrí bot. Gracias, T3. Your wish? Sure. ¿Se picó? What? Se han hablado de unos alumnos así renegados, pero se hicieron una orden directa de ejecución civil. I'm one of the... Oh, yeah. Well, Jorak-Un was once Uthar's master. If he now be... Bien, más cosas. ¿Qué me dieron ahora? El ermitaño de las montañas. Te han hablado acerca del ermitaño loco que rodean el valle de señores y... Claro, estos me van a dar... Another hopeful wandering about the... I'm one of the academy trainers. Oh. As if I didn't have better things to do. Has anyone told you about Jor? Well, the first thing you should know is that it's not a name you should mention around Master Uth. Jorak-Un was once Uthar's master, you see, and the head of this academy. He went a little insane, however, and Uthar forced him. It seems if you want now be... demasiada conversación al pedo. Andrés. No me dicen información importante. La puerta del valle no me interesa. Da para el otro lado, ahí está. Vamos para allá primero. Me están dando misiones para ganar prestigio con el maestro Uthar Wing. No le estoy dando mucha importancia a lo que me dicen en este momento. Estoy más interesado en que me den las misiones y ya después las tenemos todas acomodadas. No es una paja. ¿Qué hay por aquí? Sala de duelos. Opa. ¿Se lo culea? Uy, se lo culeó. If you're here to use the dueling room, go ahead. Don't be foolish. If Uthar wants to send an order like that, he can bloody well... There are some students in hiding that refuse to follow an order. Master Uthar wants them found and dead. He's offering. Lo que disfruta ese muchacho es hacer culo a la gente, Es impresionante, La verdad.
Mira cómo disfruta. A ver, déjame abrir esto. Una puntita. Entrar a los archivos de la academia. Reprogramar de centinela 30 puntas. Abrir todas las celdas de librar a los presos 50 puntas. What is it? What? If you're here to use... O sea, el personaje tiene éxito, pero a su vez como que no. Just... Revolea rayo a diestra y siniestra. Es un hater, boludo. Maybe you can do better than I. This Mandalorian... I'm trying to get him to tell us where his weapon cache is hidden. So far, all the serum combinations... If I bring his drug threshold too high, he'll go into shock and be useless. Too low, and he just refuses. Just activate the console. It gives you a variety of options for serum doses. If you... Víctima sí. Coraza de droide tipo 3. Bosteo para el droide. Ya era hora, loco. Sí, ya era hora, papá. Pasa de 24 a 31, mirá si no hay diferencia. Sí, ya era droide que droide Chan empezara a mejorar un poco. Fíjese cómo se fue recontra culiado. A ver. Guardar partida. ¿Sabes cómo podría dejar de marchar? Aplicar antídoto del suero, dosis moderada. Pero la concha. What have you... I told you not to put the... Y bueno, y se murió el muchacho. Para cargar, por eso yo la guardé antes, porque ya veía que lo iba a matar. Pero me dijo tirarme el coso, dejarme en modo catatónico y... no sé, pero me dijo, no, ¿qué onda? Susurro.
Utilice la consola para hacerme entrar en estado catatónico. Aplica suelo para introducir estado catatónico. Pero me dice que no, ¿ves, boludo? 6. 4 y 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 6. Bien, toma. A ver si lo viene y lo hace el bot Chan. Uy, se bugueó esta verga. ¡Dale! ¡Pedazo estúpido! Yes. Sure. ¡Correte! ¡Idiota! Necesito que el bot haga esto. ¿Por qué no me deja? Ah, ¿no puede interactuar el bot? No puede interactuar nadie ahora. Uy, se bugueó. No me deja esquipear tampoco nada.